Selamat lemai serta merit tabik bahasa ngagai kita semua. Berkulai dengan aku Crispin Fowler, bak Bulletin Ukas Iban 14 September 2021. Batang berita. Menteri Pengintu Pengelikun Pengelantang Komuniti Orang Induk Ruang Bilik Engau Pemansang Nemiak Datuk Sri Fatimah Abdullah udah datai ngabas Home Shelter Divine with Society DWS di Kuching Sarituk tadi. DWS tu ditumbuh ke tahun 2015, cakap berjalai ke projek Nyaga Pengerai, engkau projek pemansang lebih lagi, bak mensia mayuh di menua pesisir. Datuk Sri Fatimah Abdullah madah, DWS megak nyadi palan nyaga engkau pengawak ngadu ke macam bengkah, servis ngagai mensia mayuh, bersaup engkau bala lutur, luyar pemansang tanah, serta bekerjasama engkau Lions Club of Kuching Oriental. Ia megamadah DWS ukai seminat diungkup ke ngagai orang tua ajak, tang belak nyadi palan ngenduh sidak ke ditinggang penusah, ngenyit engau penusah ruang bilik, bak sidak ke nemiak di negeri itu. Dalam proses menuju menjadi sebuah negeri yang maju, kita tidak boleh lupa tentang perkhidmatan sosial, support system, ya, sistem sokongan sosial yang diperlukan oleh ahli dalam masyarakat. So under one roof ataupun dalam satu tempat, ya, dalam berbagai perkhidmatan dapat disediakan. Mainnya megak Datuk Sri Fatimah ngenatai ke Jakuk Gaga serta berterima kasih ngagai sidak ti ngemujur ke program komunitinya. Congratulations to Divine Will Society and Lions Club. And I must congratulate Divine Will for having the right partner. So in a marriage, it's very important to find a good partner. And of course, once you got that partner, you would want it to last a long time. Berita akan ketemu. Upis Pengintu Pengelikun Mensia Mayuh JKM Sitak Samarahan udah meri 88 bakul bantu barang pemakai ngagai Mensia Mayuh ke berjalai ke atur mindah petagang diterit ke PKPD di Kampung Beliung Asajaya empai lama tu tadi. Pengawak ngelai nyuak ke bantunya dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main asal Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia kemegak adu Nasajaya Maya di Randau Madah, bantunya dekat disadung Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturung Pendiau JKKK Kampung Beliung serta disaup bala volunteer ke Bukai. PKPD bak Kampung Beliung Asajaya berengkah diatur 10 nyentuk 23 September tu. Berita di Bintulu. Palan servis Dun Samalaju bersetuju ngemanah ke perengkah guna bak College Vocational Bintulu ngambil pulai ke Pengelantang balon biak dia. Adun Samalaju Majang Renggi Madah. Projeknya nyengkau mengadu ke perabung bangunan kolejnya. Supaya Diwan tadi dapat kita sambung dengan blok yang satu lagi supaya di bawah itu dapat kita gunakan untuk buat aktiviti-aktiviti, ya. Ia berjakut bunyinya Maya pengawak ngelekat ke logo baru College Vocational Bintulu, engau pengawak nyuak ke bantu prihatin bak kolejnya kemari. Majang megamadah ia nambah RM15,000 agi dikena ngemanah ke beberapa bengkah perengkah guna dia. Berkawal engau program bantu prihatin College Vocational Bintulu, Direktur kolejnya Jamali Muhammad madah. Programnya diatur bak renggat ketiga nangkan ke program sebedau tu, timrik bantu telefon jali laptop, engau bantu barang pemakai ngagai rumah balan biak ke patut dibantu. Renggat tiga tu diungkup ke ngagai pengerja pengawak servis pembersih kolejnya. Bantunya megak sebahagia dari pengawak kolejnya, nyawa pengerja pengawak sidak ke berpenanggul ketegal pandemik COVID-19. Berita diteruskan engkau pengawak Adun Saribas Muhammad Razi Sitam udah datai berjalai ke pengawak serta nyuak ke projek udah tembu empai lama tu tadi. Programnya dia pun ke yang engkau berjadi ke pengawak nyuak ke projek ngemanah ke ban Kampung Bungin ngagai kontraktor. Ia ngarap ke projeknya ulih digagak engkau manah, lalu ngadu ke ban dia ke udah jai ke tegal tanah tusur. Di Kampung Serembang, Muhammad Razi megak berjadi ke pengawak kesebaka. Ban Kampung Serembang jai ke tegal suah ampuh pasang ngujung ke tanah dia tusur. Awaknya belah dikena ia berandau ke langgur berkawul engkau pemansang ke dekat diatur bak genturung menua dia. Bak program Bukai, Muhammad Razi udah nyuak ke geran projek MIT menua pesisir MRP
ngagai semua Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturong Peniau JKKK di Dun Saribas. Yang ngarap ke gerannya dikena engau manah serta nyau ngemujur ke program JKKK. Mainnya megak, Muhammad Razi minta bala tuai Genturong Peniau engau tuai rumah bandur PKPD nentu ke peranak sidak semampai nitih ke atur ke udah ditetap ke. Penemuan diterus ke engau ngemata ke pengawak nyuak ke projek tembuk pusat komuniti Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Debak LKMD. Projeknya digagak nengah agih belanja projek transformation menua pesisir RTP ngau ungkus RM500,000. Nangkannya Muhammad Razi belak bisik ngabas tabak ke di Perambu alai ngagak palan transit polis di Balai Polis Debak. Palanya digagak ngambil ke polis hari betung ke gawak bak PKPD di Debak hendak suah berundang. Berita nangkan ketu. Siti rekod randau tuai rela sebawah Abu Samah Abdullah ngau James Stephen Randi Maya nemuai ngagai pos rumah haji minggu Siti tadi udah diayan ke bak laman rama di ngujung ke berita ndak amat di Sadung. Barandaunya ia madah ke rumah Michael Ding ndak digagak ke atur mindah petagang diterit ke PKPD lalu James Stephen madah ke pengari rakyat dia ndak ngemenar ke PKPD bak rumah panjainya lalu penerangnya dia ku tuai rela sebawah. Ngasai ke perkaranya ndak amat, Abu Samah udah ngampun ngagai tuai rumah Michael Ding, engkau Datuk Sri Dr. Stephen Rundi, berkaul engkau perkaranya, maya dirandau James Stephen-nya. Aku nemu bisi sitik aku dia bisi silap. Bukan sengaja disebut. Bukan sengaja disebut leban nama kitanya. Sigi aman adai. Datuk merek arahan rumah ya. Ndak lockdown adai. Jadi sekali lagi aku saya minta ampun kepada Datuk lah. Saya minta ampun kepada Datuk, keluarga Datuk, engkau pengikut Datuk. Ia berjaku munyinya maya au media minta ampun ngagai adun kemena Datuk Sri Dr. Stephen Rundi ngau tuai rumah Michael Ding kemari. Ia ngarap ke perkaranya hendak dikemesai ke agi ti megak pengilap ke hendak disengaja. Berita nangkan ketu. Rakyat Sarawak dikemendar ke mindah tahu ke berjalai ngagai pelilih bukai ndak berkena ke pemutus persa RT-PCR tahu ke RTK antigen agi kelimpah ngagai si tak bintulu berengkas hari tu. Terjapia permit polis mengkang agi dikena. Pemerintah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisik ngerandau beberapa ikut mensia mayuh tentang perkaranya. Pendapat kami baguslah, si perlu nak swab test lagi, membazir masa, si gagal kita nak bersusun-susun and then kita memudahkan sama-sama kita memudahkan just kita jaga SOP kita pun je. Kami rasa got good and bad pro and cons ada juga lah. Tapi paling bagus pergi bola swab test because kita mau tangga Sarawak turunkan kes. Bukan semestinya PCR ataupun RTK tu automatic is a good thing actually it's just a prevention actually. Yang penting you go for this PCR swab test, then we know the result, then negatif baru kita pergilah. I think open is for orang yang kerja dengan family berjauhan boleh lah. Want to go enjoy ya. I think it's not support lah. It's not a good practice yet because we are in the very high punya volume every day. Previous pun kita tahu 5,000 plus. Yesterday 3,000. So I think bagus we stay at home better until the case turun. Okey, pada pendapat kami, nya bagus sebab salah satunya kita dapat jimat masa and cost lah. Ni tahu bila kita pergi untuk suatu urusan yang penting. So, kita boleh pergi kinek-kinek lah. Tapi, bagi yang bergejala, better check lah. Nakak tu dulu, Buletin Ukasiban bergulai dengan aku, Chris Benfoller, ngau bala kru Buletin. Berita keseli lagi, tahu dipedak nengah semua laman media UKAS, yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel YouTube. Di kenang ujung ke Buletin lemah itu, mensia mayuh belak dikelalu, ngambil bagi bak larian kesedaran rabies, kediatur ngau cara online berengkah 20 September ngagai 1 Oktober 2021. Program tu nadai berbayar, lalu kita uliah ngeregister nama dia tu nengah laman grid event. Rabies Awareness Virtual Run September and October 5 km per week. Rabies
Facts, not fear. Free registration. Give your pets anti-rabies vaccination. All dog owners are urged to get their dogs vaccinated against rabies every year in accordance with the anti-rabies vaccination order. Neuter or spay your pets for health benefits, reduce spraying and marking, reduce roaming, reduce aggression, reduce risk of cancer, decrease overpopulation. Don't let pets roam freely. Keep them in a fenced yard to prevent contact with potentially rabid stray dogs. Take immediate action if bitten by dog. Immediately wash wounds thoroughly under running water and soap for at least 15 minutes. Then immediately go to the nearest medical facility for treatment.